Even though the cases are rising exponentially, a video went viral in which MLA, ruling party officials are seen partying and parties being held in hotels, bringing in question the strength behind the Chief Minister's plea to stay home. The Chief Minister announces that antibody test would be conducted in the Mangor Hill containment zone, says antibody test confirms if a person has developed an antigen against coronavirus. Astana Panchayat ignores locals' pleas as blocked culvert results in flooding on the road. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. A big relief for the people of Mangor Hill. Chief Minister Pramod Sawant announced on Monday that people from Mangor Hill containment zone can now go to work, but with conditions. Get tested and after resuming duty, stay out of the containment area. Chief Minister has also allowed to open essential shops. People from Mangor Hill and Zuari Nagar containment zone had lost their cool and hit the streets once again on Sunday. They alleged job losses and no food. The Chief Minister convened a meeting with Kottalim MLA Alina Saldana, Dabolim MLA Marvin Godinho, Vasco MLA Carlos Almeida and DGP Rajesh Kumar Meena on Mangor Hill. Watch. जेंका कोणाक कामाक वचूंक जाय आसत, जॉबाक वचूंक जाय आसत किंवा दुसरे कडेन वचूंक जाय, तांच्यांनी आपली टेस्ट करून घेवची. नेगेटीव आयलो काय त्या कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरचो आनी तेजी खंय तरी रावपाची वेवस्था करची. परत कंटेनमेंट झोनांत वयचो न्ही. ती तांकां आमी रिलीफ दिल्या. फाल्यांच्यान तेंच्यांनी ह्यो टेस्ट ज्यो आहा ह्यो करून घेवं येता. तांकां थंयच्यान रिलीव करतले आनी कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडटले. दुसरी गजाल, कंटेनमेंट झोना भितरली सगळीं शॉपां जी गरजेची आसात, म्हणजे एसेन्शियल आयटम, ग्रॉसरी शॉप आसतले, फेर प्रायस शॉप आसतले, मेडिकल शॉप आसतले, दुधाचें दुकान, भाजयेचें दुकान, तशी फूड चेन मेंटेन दवरतली आनी तांकां हें करून दितले, म्हणजे ओपन करपाक दवरतले. The people of the containment zone in Zuari Nagar, if they feel the need to be tested or they feel somebody has to be picked up for testing, that is where the person has to be brought. The solution should be, they should be given the essentials to everybody. No, see, spreading is other issue, but first you look after them. अभी हमने डिस्कस किया हमारे अफसरों के साथ में, और जो भी मेजर्स लेने हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पुलिस के लिए, उसके लिए मेजर्स लें. Meanwhile, local councillor Saifullah Khan has demanded that testing be ramped up at Mangor Hill and test every resident in containment zone. Residents of Mangor Hill also complained that there was improper supply of food items. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना पळय अशेंच उरतलें जाल्यार म्हाका दिसना एक वर्स जाल्यार पासून हांवें लॉकडावन काडूंक हें जातलें म्हणून अशें. जें फास्ट जावपाक जाय जाल्यार हांव म्हणटा की टोटली कंटिन्युअसली एक लायनीन आमी घरां पळोवन चॅकअप करून काडलीं जाल्यार म्हाका दिसता जातलें, फास्ट जातलें. कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस डिपार्टमेंट आपलें सारकें काम करता, हेंची कांय दोश न्हू. हांव प्रॉब्लम आसा तो हांगा आमचो गव्हर्मेंटाचो आनी हितून चिंता घेवपा जाय ती आमची CM आनी हेल्थ मिनिस्टर. बहुत दिनों से यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है ना. लोगों आप दे रहे हो, राशन दे रहे हो, दाल दे रहे हो, चावल दे रहे हो, आधे लोगों को पहुँचता है तो आधे लोगों को पहुँच नहीं रहा है. तो यार तुम लोग क्वांटिटी तो बढ़ाओ कि लोगों को सबको मिले, सबका पेट भरे. मांगरान आतां 2 दिसां पयलीं कलेक्टरान कितें दिल्लें आमकां लोकांक, जाल्यार ते आमी हावस टू हावस पावयले. पयलींचे आमकां सारकें पावनासले लोकांक, थोडें कमी पडलां आमकां, पूण आमकां कमी पडलां तें बरें आसा. पूण 2-3 दिसान 3 दिसान अशें एक फावटी हाडून तुमी केल्यार आमकां बरें जातलें. आमचे मातशे लोक मातशे शांत रावतले आनी चड रस्त्यार येवचे ना. Amar Chowri and Sham Chari for Gua 365 from Parvarim and Mangor Hill. The Chief Minister does not want us to go even to our neighbor's house. No parties, nothing. Also, technically the lockdown is still in force along with Section 144. But a video has gone viral where MLAs, ruling party officials and hotels are partying and allowing parties. And if this is happening, why should the people follow the rules? According to the sources, the party was held in guest house at Umtawada in Kalangut on July 5. The party was attended by few people, but safety norms such as wearing of masks and social distancing was laid to rest. Take a look at this video where BJP MLA from Aldona, Glenn Tiklo, enters the party spot wearing mask on his chin.
The people present at the party welcoming him, and Tiklo waves his hand to the people enjoying the party. In another clip, North Goa BJP Vice President and MAPSA Councillor Francisco Carvalho is seen dancing. In another clip, Russians organized a night party throwing all caution to the wind. Lockdown is still in force and all bars and pubs are closed. However, a party was held in a pub in Murjim by Russians. Locals called the cops. Pernem police rushed to the site and stopped the party. Reports say police also seized electronic items used for the party. However, police have to face fury of locals as none of them were arrested. ॲक्शन घे ना हां ते झाले बघा सर तुम्ही त्यांना कित्याक अरेस्ट करूंक ना साहेबाक तुमचे सांगा सर हेचेर आता एक्शन कितें म्हणून चालू म्हणजे तिसरी फावटी ना ना एक्शन मास्क ना म्हण तुम्ही हेरत का मास्क घालून 144 सेक्शन इम्प्लिमेंटेड आसा आणि मॅनेजर ऑफ पापाजॉली रिसॉर्ट ह्या मनशान एनओसी घेवच्या शिवाय येदे व्हडले लोकांक पार्टी अरेंज केली ड्यू टू कोरोना व्हायरस मोर्जे ह्या भागान ह्या वाठारान येदो व्हडलो क्रायम चालू आसा ह्यो आमी जेन्ना 100 डायल केले 100 आमकां कितें सांगले कन्सर्न पोलीस स्टेशनाक डायल करा आणि डायरेक्शन दिया पोलीस येतले आणि ही पार्टी बंद घालतले. Goa 365 Bureau. Congress has demanded the sacking of Tourism Minister Babu Asgaonkar as he is involved in corruption. Congress alleged that the tourists come and stay illegally in Goa and the government loses revenue. Congress said TTAG had filed a complaint against one officer, but till date no inquiry has been conducted against him. Congress General Secretary Amarnath Panjikar said in the illegal activities in the tourism sector, Tourism Minister Babu Asgaonkar gets his bribe and thus the state exchequer loses revenue. एक सरकारातलो मंत्री जो या राज्याचो उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री निर्लज्जपणान सांगता की गोंयान 1,60,00,000 हे बेकायदेशीररित्या अनधिकृतरित्या हे गोंयान रावून गेले. हे सरकार इतले निर्लज्ज जाल्ले आसा जे पर्यटक आणि त्यांच्या बरोबर व्यवसाय करपी त्या भानगडीन सगळो हेका कमिशन मेळटा. असली बेकायदेशीर कृत्यां गोंयांत आमच्या मंत्र्याक खबर आसा. जी कंप्लेंट फायल केली ती नावा सकट हो जो अधिकारी आसा त्याच्या नावा सकट फायल केली. टुरिस्ट आणि ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा TTAG यांच्यानी कागाळ केल्या त्या ऑफिसराचे नाव घालून पण अजून मेरेन तेचेर कारवाई जावंक ना. ही जी हॉटेलां गोंयांत चलता ती आमचो ट्युरिझम मिनिस्टराच्या मार्गदर्शनाचेर आणि त्याच्या आशीर्वादान ही हॉटेलां बेकायदेशीर चलतात. गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी 30 जुनान ट्वीट करता आणि सांगता की गोंयांतल्यान 43 रिलीफ फ्लायटां गेली जेतून इस्रायल, रशिया, फिनलँड, जर्मनी, फ्रान्स, पोलंड, UK, USA
इटली, आर्मेनिया, बेलारस, युक्रेन, मंगोलिया, स्वित्झर्लंड या देशातले हे पर्यटक गेले. तितून 9040 एडल्ट आणि 105 इन्फंट्स हे आपणाच्या मायदेशी गेले. सीएमान कितको सांगलो आणि हो आंकडो कितको जालो, पण हे लोक खंय रावताले, हे खंयच रजिस्टर ना, बेकायदेशीर रावपाक गव्हर्नमेंटाकडे हेचो आंकडोच पयलो नासलो. तो पर्यंत गोयच्या ह्या पर्यटन क्षेत्रान मंत्री म्हणून बाबू आजगांवकर आसा, तो पर्यंत गोयच्या पर्यटनाक गोयचे पर्यटन फक्त रसातळाकूच वयतले ही आमकां खात्री आसा. त्या खातीर मुखेलमंत्र्यान जाता तितले बेगीन गोयचो पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हेका त्या पदा वयरसून काडून उडोवचो. Amar Chaurya for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Pramod Sawant on Monday announced that he would conduct antibody test in Mangor Hill containment zone. Chief Minister says antibody test confirms if a person has developed an antigen against coronavirus. An infected person cannot spread virus after 10 days of testing positive. People from Mangor Hill are put in containment zone for the last 53 days. They have lost their cool, citing job losses, demanding to release them from containment zone. And they also allege that they have no food. एंटीबॉडी टेस्ट अशी असता की ती केल्या उपरांत म्हणजे एंटीजीन डेव्हलप जाल्या काय ना, म्हणजे ताका कदाचित आमी जशें म्हणटा की ताजी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा हें कळटलें. बट ताज्या शरिरांत ज्यो एंटीबॉडीज क्रिएट जावपाक जाय कोरोनाच्या व्हायरसाच्या बद्दल ज्यो क्रिएट जाल्या काय ना हें कळटलें. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे तो सहसा म्हणजे जर 10 दीस कंप्लीट जाता, आमी तशें म्हणटा पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत एक 15 दीस जर जावन गेले आसत जाल्यार तो सहसा दुसऱ्याक व्हायरस स्प्रेड करूंक शकना. ते पळोवपा खातीर कारण एडवान्स थंयसर जवळपास 8,000च्या पेक्षा चड लोक आसा. आमी 2,000च्या पेक्षा चड टेस्टिंग केल्या. कोमॉर्बीड आसलेल्यांच्या सगळ्यांच्यो केल्या आनी अजुनूय कोण कोमॉर्बीड कंडिशन जर आसा जाल्यार तेंची टेस्ट करपाची आमची तयारी आसा. Vasco MLA Carlos Almeida has requested Chief Minister Pramod Sawant to conduct mass testing within a specific time in the containment zones. He has also requested the Chief Minister to streamline the food supplies. Secondly, I काल सीएम सांजे फोन मारला, सीएम सांगला की मंगोर एरिया वी हैव टू डू मास टेस्टिंग. सीएम एग्रीड फॉर दैट पॉइंट. आणि एक पॉइंट आहे गेल्या आणि 2 पॉइंट गेले सीएम सांगला वन इज वी हैव टू गिव प्रोविजन टू ऑल द पीपल इमिजिएटली. ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट. And last point, I told the Chief Minister that Vasco Murunga Taluka has given 4 MLAs and 2 ministers are there. So please give 1 minister for Vasco to look after to help us in Vasco. And now even that point is agreed. The Chief Minister held a review meeting about the COVID situation in Bichoni Taluka on Monday at the Bichoni police station. Maye Sarpanch, Sankli and Bichoni chairpersons, health officers, Mamledar, Deputy Collector SP North were present for the meeting. गावठाणात फक्त तुम्ही कलेक्टराक इन्फॉर्म कर, गावठाणात कंटेनमेंट झोन किंवा डिक्लेअर करपाची गरज ना, विड्रॉ करतो. 2 घरांनी 3 पेशंट पॉझिटिव्ह आहा. दोन्ही घरांचे होम क्वारंटाईन म्हणून स्टॅम्पार त्या घरांतल्यान भायर सरून घेऊ नका. सायडीतले सगळे 100 लोकांचे टेस्ट केले सगळे नेगेटिव्ह आसा. त्या दोन्ही घरांचेर होम क्वारंटाईन होम क्वारंटाईन बोर्ड लाय त्या दोन्ही घरांचेर आणि गावठाणातलो कंटेनमेंट झोन मायक्रो कंटेनमेंट क्लियर कर. Mademal Fatawalpa villagers have demanded exemption from lockdown, citing major problems. मी कलेक्टरान कितें ऑर्डर काडली कंटेनमेंट झोन करपा खातीर. हिंगा थोडे हे मेळ्ळे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तर आमचो वार्ड हितून कंटेनमेंट झोना येयनासतना आमकां तेमी हिंगा लॉकडावन केला, रोड ब्लॉक केला. आमच्या लोकांक त्रास जाताय. आनी पुलीस कशें आयकना. तेंची ऑर्डर कोण दिली, ऑर्डर तेंगे एक सांगता आनी तेमी केले एक. हेजे खातीर हेजेर कोण तरी कितें तरी हें करपा खातीर आमी आतां प्रॉब्लेम म्हळ्यार भरपूर प्रॉब्लेम जाले. Kokoli has now opened its market on Wednesday. आज ओपन जाल्यार आमकां बरें दिसलें, पूण आमकां बंद 8 दीस आसून आमकां खूब त्रास जाले. अशें जालें की लोकांची कामां दिवपाची उरलीं, बरें खाणा जेवणाक मातशें प्रॉब्लेम जालो आमकां. आनी हेजे पयलीं एक बंद आशिल्लें तें आमी लोकांक सगळ्या सपोर्ट करपा लागून आमी एक केली सगळ्यांची. पूण आतां अशें जालें हेजे फुडें आसता अशें बंद हें जालें जाल्यार आमकां खूब फुडें त्रास जातलो.
Telauli locals were tested for coronavirus at Sub-District Hospital in Ponda. Our reporters Amar Chavaria, Ramesh Naik Raut, Mahesh Kovekar, Krishna Naik for Goa 365 from Porvorim, Kukoli, Bisholi and Ponda. There is a culvert on the Asnora Modlovado road that is blocked, and water comes onto the roads, causing a lot of inconvenience to people. Locals say that they have informed the local panchayat, but to no avail. According to the locals living in the area, this issue has not been resolved for many years now. And last year there was an incident that some schoolgirls fell in. And if the panchayat is involved, the reply they get is that it is not within their jurisdiction and some other department has to do it. Watch. At Asnora, Modlavado, very close to the Asnora bus stand. This is a culvert which is on the main road. And for the last 10 years, Panchayat is not taking interest, now the PWD. And people who pass here get wet and the water splits and all the dirt come from from Kailash Nagar, and it's a very big problem. We need your help, Lord. Sir, can you please come and see this place? See, this is what's happening here, and this is how the split went. And now there's no rain, and there's less water. Goa 365 Bureau. Aam Aadmi Party leader Elvis Gomes deposed at the anti-corruption branch of the Vigilance Department on Monday. Elvis was called for deposition in light of his complaint with ACB, stating that 2 cabinet ministers have alleged that all 40 legislators are corrupt. Sometime back, Tourism Minister Babu Asgaonkar and Ports Minister Michael Lobo had traded corruption charges against each other. There were also allegations that all 40 legislators are corrupt. तुमकां खबर आसतली गेल्ले फावटी बाबू आसगांवकर आनी मायकल लोबो एकमेकाचेर चार्जीस घाली करप्शनाच्यो, तर तेच स्वता जेन्ना म्हणटा तेन्ना देर इज सम ट्रूथ इन दॅट अशें आमी हांकां इन्वेस्टिगेट कर म्हटलेलें, तर ताणें आज म्हजो स्टेटमेंट घेतला ताचे आमी जे कंप्लेन घेतलेली, आनी वी एक्सपेक्ट की फुडें ते आतां इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून. चार्ज ऑफ करप्शन मेड बाय अ मिनिस्टर एगेन्स्ट ऑल ऑफ देम including himself, all 40 are corrupt. There was a counter charge made by Minister Michael Lobo that Babu Asgaonkar is corrupt. When the responsible officers, ज्यांच्यानी oath घेतला to uphold the constitution, uphold the rule of law, तेच स्वतः जेन्ना corrupt म्हणटा तेन्ना it has to be taken cognizance. Goa is one of the most corrupt states among all the states of India. You go through the CAG report. Comptroller Auditor General is a statutory authority, constitutional functionary. ताणेच कितले ताशारे मारले यांचेर. They don't want to take cognizance. That is the reason again we are saying they want to run away from the assembly without discussing. Amar Charya for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A huge tree fell and blocked the road near the ICCI Bank Panji. It also fell on some parked cars. The fire brigade was called and cleared the area. Watch. हांव लिडींग फायर फायटर कृष्णा नायक आणि माझी टीम राघोबाब मिळकर, महेश मायणकर आणि डायर ऑपरेटर लक्ष्मण परवा. आमकां सादारणशी आतां 17 जाण 4 मिनटांक कॉल मेळ्ळेले की गाडयेचें झाड पडलें म्हणून. आमी आतां आमची टीम येयल्ली आसा आनी आमी आतां ते रोड क्लियर करपाक. कितें डॅमेजीस जाला साहेब? ती आतां गाडयो काडल्या, अजून आमी इन्स्पेक्शन करूंक ना, ते रोखडे सांगता आमी. कितें लायफाचो कितें डॅमेज जाल्लो आसा? कोणाचेर झाड पडलो? कितें कोणाक जावंक ना, फक्त गाडयेचे डॅमेज मातशें जाल्लेले. Youth from Housing Board Bicholi do not have a playground. Municipality had demarcated land for the playground. However, the construction is being delayed indefinitely. The youth from Housing Board Colony are upset over this. The foundation stone laying ceremony for the proposed playground was scheduled on 26 January
2020. However, this was postponed for some unknown reasons. The youth had even given a memorandum to Bicholi Municipal Council, but no action was taken, says one of the youth, Shubham Shetty. आमच्या हावजिंग बोर्डाचे यूथ जे आहा आज आमी एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी झाडां लावपाचो आमी कार्यक्रम केलो. जवळ जवळ 10 झाडां आमी लायिल्लीं आसा आतां सद्या पर्यंत. आनी कितें म्हणून सांगूंक म्हटल्यार आतां सद्या आमी हांगा ग्रावंड जो आहा पळय आमी खेळटा हांगा सदां आमच्या हांगा खरें ना म्हटल्यार 200 घरां आहा. सो सगळे भुरगे हांगा जाता खेळपाक, पूण हांगा सारको ग्रावंड ना खेळपाक. सो आनी पळोवंक गेल्यार आमी जो आमचो हावजिंग बोर्डाची जी कमिटी आहा मागीर आमचे हावजिंग बोर्डाचे जे भुरगे आहा आमी मुन्सिपालिटी वयता मागीर हावजिंग बोर्डाची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी लेटर सुद्दां दिल्ले तांकां जी हांगालो हावजिंग बोर्डाचो ग्रावंड आहा तो मेनटेन करपाचो आनी वयल्यान जे डेवलपमेंट आहा जे भायर फेन्सींग घालपाचें मागीर जे क्लिनींग आसलें ते सगळें आमी ऑलरेडी तांकां बरोवन दिल्लें, पूण अजून मेरेन कांय एक्शन घेतलेली ना. तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लॅन काडलेलो आसा, पूण आमचो अजून तेंच्यांनी एक्चुअली 26 जानेवारी फावंडेशन स्टोन घालून तयार करपाचो म्हणून रेडी केल्लो, पूण अजून मेरेन कांय जाल्लेलें ना. हेजें भुरगे हांगा येतात एबय तुमी पळोवंक शकता खडपा बिडपा भुरगे हांगा पडटा इंजर्ड जाता, पूण जे भुरगे आहा हांगा हावजिंग बोर्डाचे सगळे हांगा येता भुरगे खेळपाक. तर ना म्हटल्यार 25-30 भुरगे आसता, पूण खेळपाक मेळना हांगा सारकें. Meanwhile, youths from Housing Board planted saplings on the side of playground. Mahesh Govekar for Goa 365 from Bicholi. After Mangor Hill residents complained about not receiving proper essential items, the Vasco vegetable market vendors on Monday got together and donated vegetables to all the Mangor Hill residents. Here's more. On Monday, the vegetable market vendors packed different types of vegetables in bags and handed them over to the residents of Mangur Hill. Earlier, there were complaints from the Mangur Hill containment zone that the residents were not getting enough essential items. Listen in. PIN आमकां आपयलें आनी रिक्वेस्ट केलें कितें म्हणून हांगच्या लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आसा तेन्ना मातसो तूं जाता कितें हेल्प कर म्हणटकीर आमी रोखडी मिटींग घेतली. मिटींग घेवन सोमती मागीर आमी उलयलें उलोवन मागीर आमी आयच्याच भाजी ऑर्डर केली. सकाळच्यान आमी पॅकींग केली, सकाळच्यान पॅकींग करून आतां पॅकींग जाली पळय सोमती आमी ही बॅगां हाडली. कितकी आहा ती बॅग? आसतली 820 850 आसतली. 800 कमी ना, 800 वयर आसा आनी सगळी 5 किलोची वयर आसा. हे आतां कोणाक खंयचे हे आमचे वास्को भाजी मार्केट तर्फे सगळ्यांनी मेळून हे केलां आमी कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां. पयशे काडले सगळ्यांनी मेळून डोनेशन काडून सगळ्यांनी आमी हे आमचे वास्को भाजी मार्केट तर्फे आमी दिल्ले आसा. आनी सगळ्यां पयलीं आमी आमचो वास्कोचो PI हेजी देव बरें म्हणटा की हेणें आमकां आयडिया दिली लोकांक त्रास जाला मातशें लोकांक हेल्प कर म्हणलें. भाई आतां 1 म्हयनो वयर जाला आमी लॉकडावन जाला मांगरान. तशेंच आमकां खूब जाणां कडेन आयकलां तांकां भरपूर प्रॉब्लेम आहा, तांकां भाजी प्रॉब्लेम जाता, ग्रोसरी जावं हे ते भरपूर कितें प्रॉब्लेम जाता. आनी आमकां अशें लागलें की आमी वास्को भाजी मार्केटान तांकां लागून कितें तरी करपाचें. आनी हेच आमी फुडें सरून भाजी मार्केट वास्को भाजी मार्केटान तांकां आयज आमी भाजी प्रोवायड केला. आनी अशेंच आतां वास्को सपोज कंटेनर झोन खंय आहा ताका लागून वास्को भाजी मार्केट सदां फुडें आसतलें ह्या काम. इधर 4-5 दिन पहले पूरा ग्रोसरी सभी लोग को आया था, लेकिन उसमें से थोड़े लोगों को कम पड़ा है एक साइड के, मतलब एक 60-70 पीसेस. तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारा हेल्प भी कर रहे हैं सभी गवर्नमेंट की तरफ से, और थोड़े म्यूनसिपाल्टी भी हेल्प किया हमारा ने. म्यूनसिपाल्टी का ग्रोसरी भी हमें मिला और गवर्नमेंट का मिला था, लेकिन थोड़े से कम पड़ गए. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर वो भी जितने बचे हैं और थोड़े घर, आप थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा हेल्प कीजिएगा. Shyam Chari for Goa 365 from Vasco. A car hit a tree at Koparne in Sattari. The driver apparently lost control and hit a tree, and 2 people were injured and shifted to hospital. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.